Asa bancina mari raduras kita kerina tedis. Mari dagena si benaken kebatinta ibas minggu enda. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu kerina pendahinta. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus. Si tetap erdahin guna kiniulin manusia ras ibas gelar kesah si badia. Si tetap pelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. O juma-juma, o lambiar, tapi ersurak janah meriahlah. Erkitaikan kerina si ibahan Tuhan man bandu. Joel 2 ayat 20 sada. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu radu ras kita ngendaikan denden pujinta man Tuhan. Pujiin mandi bata simpar diataikan kegeluhan. Senina ras turang di bata enggo nepadoni enda ras kerina isina alusada pedah man banta. Eme gelah banci si pekena-kena doni enda ras kerina isina guna kiniulin kegeluhan dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda mesada rencana simbelin mena itepana kerina sinasa. Di bata masu-masu kita alu mereken ulih pendahin man banta, gelah reh ngasupna kita nehken singena Athena. Tuhan ulu pemeteh ras kepentaran, ibre kena man banta guna dahi kendahin singena Athena. Mari tole si puji dengan si permuliakan gelar di batanta, singgo mereken erbagi-bagi kiniulin, alu ngendeken denden pujinta. Beri ukur kami, oh Tuhan.
pengakun dosa. Turang ras senina, bagi ulina rencana dibata mandoni enda ras kerina isina. Mari dage si tatap kubas pusuhta, ngakukan kelepakan kinila tunggungan ta, ibas makikan kepentaran si ijujurkan dibata. Maka nintalah sekalak-sekalak ibas ukur ta. Ngaku kami Tuhan, igejap kami, lengah kami tutus makaikan kepentaran si ibre kendu, subuk ibas kami makaikan wari-wari, bagi pengaturkan pendahin kami, lengah kami ngasup makaikan waktu alu mehuli, lengah kami pentar ngembangkan pencarin kami, dengan lengah kami pentar makaikan ulih pencarin kami. Mari bangkat kita kubas paksa tenang si benakan. Paksa tenang si ujungi, guna toleng ngejapkan dosanta mandibata, mari ras kita rende. Berita pengalami dosa. Turang ras senina, meriah kal ukur di bata ngidah kalak singaku ken dosana. Ikata kena man banta, langena ateku kerna kematen kalak si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah ngeluh. Janah selaku pesuruhan di bata, aku nehken katana man banta krina kita singaku ken dosanta. Nina, patulah kam man perintahku, tentu ku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Dan aku beri kemenangan nepet kam, desken galombang si ergalun ku tepi lawit. Yesaya 40 ayat 10. Meriah ukurta, arkiteken enggo ia lemi di bata dosanta, maka mari dage ras kita rende muji Tuhan. Oh, come Tuhan
Semua paksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Mari si pepayo pustaka si badianta kata dibata si jadi ogenta ibas wari minggu enda ibuat ibas kitab Heber 6 ayat pitu sekari ku ayat si pewaluhkan. Heber 6 ayat pitu ku ayat si pewaluhkan. Enda iogekan secara tunggal, kami ngogekan ca arah lebih enda. Tanah si ngalaukan udan nge si ipasu-pasu di bata. Ema tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna mankala si nuanisa. Tapi adi tanah peturah rih ras dukut-dukut labo iar guna. Banci jadi isumpahi di bata ia janah kedungena iciluk alu api. Terjang jendam pengogenta. Ketuahan kalak si megiken kata di bata ingin si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita toto. O Tuhan di bata, pagi enda ipuji i sembah kami kam. Bagi tedehna kelate kami karena katando, ngeranalah kam. I demi kami ibas kuasa kesah si badia. Sirbahansa katando wari enda. Jadi keriahan, jadi kemalaman ate kami. Terlebih-lebih ibas minggu merdang enda. Kai gia usaha kami, baik juma, pegawai, entah wira swasta, supir, kutiga, rasidebana. Maka ibas krina usaha enda, Tuhan ikut campurtan. Sirbahansa ulih simpar, sirbahansa ulih nama huli. Maka kami surak-surak kerina muliakan, mujikan gelar di bata. Emakar palaskan katandu ibas wari enda. Ngerana kam o Tuhan, reh kami ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Senina ras turang kata di bata si jadi pergegeh man banta. Ibuat ibas kitab Yesaya Yesaya 30 menaken ibas ayat 20 telu ras ayat 24. Yesaya 30 menaken ibas ayat 20 telu ras ayat 24. Mari si oge alu responsoria. Kubenakan ayat 20 telu kam kari ayat 24. Adi merdangkam i pesusur Tuhan udan peturasa janah melala ulihna siman peranindo janah mbelang mbal-mbal man ingan lembundung gagat. Seijenda ibas pengogenta alu tema ibas wari minggu enda Tuhan empeturah si i erdang kendo. Tuhan si empeturah si i erdang kendo. Senina resturang merdang eme sada aktivitas entah pe kegiatan. Sidem ije pengarapan. Maka adina merdang lid hubungan narasrani biasana adi ibas kita nuan maka kencarani
ibas pranine si pilihi buah si mejilena. Maka ekame si jadi bibit. Maka ibas rani pe, maka lakrina itama kulumbung. Entah pe lakrina idayakan. Tapi ibas kita milihi si mehuli, si murnisna, maka enda me si jadi bibit. Senina rasturang, adi ikatakan merdang, lid ije si perlu si persiapkan. Kai ngekap ndu perlu deba si persiapkan ibas merdang. Tentu kita mempersiapkan lahan. Adina lahan enda gersang, asakai pH tanah. Tentu unggo beluh kita menyikapi sa. Uga pemupukan, uga carana, gelah banci tanah mehumur. Bagi si peduakan, kita mempersiapkan bibit si mehuli, si mejile. Tentu ibas bibit si mehuli, si mejile enda, makana banci pe mehuli kari hasilna. Bagi menetapkan ndigan isuan. Kata ndigan isuan enda labu kepeken sembarangan. Adina ibas waktu si gelgel nuan. Tapi menanam secara serentak. Bagepe ibas nuan enda lit ritual, lit acara. Maka ibas nuan kan benih epe. Maka lit ije pertoton. Maka senina rasturang. Adina genduari mungkin lanai kita krina merdang. Ya, lanai kita krina merdang. Lid ia si perjuma adirikutkan di bahasa daerah tenda. Kata wari pe banci kita nuan. Kata wari pe banci silakoken. Tapi ibas piga daerah rekutkan iklim, rekutkan situasi, menanam secara serentak, rekitekan kailit tantangan ije. Maka senina rasturang, ibas waktu entah si genduari, lanai pe kita krina sebagai perjuma, tapi kita mungkin usaha, mungkin pegawai, mungkin pertiga, mungkin supir, entah kai dia enda usaha anta. Krina eme merdang, eme aktivitas. Iba si enda senina rasturang, lid kepe harus dipersiapkan. Labu kepekan makan asal-asalan kita rebahan kai pe ibas kegeluhan enda. Tapi kita ngelakukan sakai harus kubahan. Arti persiapan enda ndai, eme terlebih-lebih mempersiapkan pusuh. Bagi senina rasturang, ibas kalak si merdang dai, gelana ulih si simpar, lit kange ije tantangan guna mencapai hasil, guna ndatken si mehuli. Kai sebagai tantangan, adina merdang dai tantangan eme cuaca. Cuaca. Panci saja di waktu perlego kita nuan dahdu, laturah. Kai sebagai tantangan hama, enda pe banci di luar dugaan ta. Kai sebagai tantangan, setiap kita nuan lebenturah dukut asangkan si isuan kita ndai. Tapi ibas tantangan enda tentuna mengingatkan bahwa kita enda eme labu kalak si beluh. Tapi kita enda emekapkan harus ernalem mandi bata. Maka sebagai kita merdang entah penuan entah pe berusaha ndai kai ije si ilakokan kita melibatkan Tuhan di bata. Setiap kala melibatkan Tuhan di bata, maka ije kita penuh dengan pengharapan. Tuhan mereken ulih si pas. Ibas renungan ta ibas kitab Yesaya ndai kai je i singet kena i singet ken emekapkan adi merdangkam Tuhan
Tuhan peduli terhadap lingkungan. Tuhan peduli terhadap ulih. Tapi genduari ngoka berbalik ibas waktu enta si genduari enda. Ibas masa bulan-bulan terakhir enda. Engkai maka beralih ningku. Sinuanta memang mehuli kerina, mejile kerina. Ergana kala pas, ergana kala cocok. Lebih baba kami sorpait kutiga, ergana 500. Maka dat senna, ya, ulih aron pela bali bagi. Jadi pergumulan taibas genduari. Jadi perbebenta. Tapi iba si enda peseni naras turang rulih entahlah rulih. Kita ernalem man Tuhan. Kita ernalem kubas pengharapan. Maka lit kange waktu si pas. Lit kange waktu si cocok ibreken di bata. Mungkin nadi meherga kape tiap kita ndayakan binaganta kutiga. Baci kakak meganjang piukur tak bege. Tapi iba serulih entahlah rulih endandai punya pengharapan. Ngasup kita ngalokan keadaan. Aludem ije pengharapan ta. Banci iperbaiki. Banci minlit si mehuli. Guna sinuan-sinuan ta. Bagepe ibas pemasaran. Bagepe seni naras turang. Bagin si peduakan isingit ke nibas kitab Jesaya. Belang bal-bal lembu gunang gagat. Jenggi lembu kelede. Nggala si mehumur jadi gagatan. Kepeken seni naras turang. Tuhan di batape kepedulianna terhadap binatang. Enggo isikap kena. Mbal-mbal gunang gagat. Maka iba si enda si tanggung jawab di bata. Ibas krina dahin, ibas krina bibit, ibas krina usaha. Maka seni naras turang, ibas waktunta si genduari. Marilah tetap melibatkan Tuhan di bata. Ibas krina usaha. Ibas minggu si lewat kita erbahan kerja rani. Ya. Ibas ulih kerja ranin tandai. Maka esi baba kempak Tuhan erkiteken kai. Enggo si gejap pasu-pasuna. Enggo si gejapkan kelengatena. Bagepe basuari enda kita merdang. Maka setiap usaha silakukan kita. Keterlibatan di bata ije sangatlah penting. Maka seni naras turang. Ope denga memulai krina aktivitas. Libatkan ije Tuhan. Aku pernah jadi sada pengalaman ke man bangku. Iba sada ingan. Maka kami gawah-gawah. Ibas kami gawah-gawah ndai. Maka enterem kel ije perbinaga. Pagi-pagi si lampas. Laus kami ku pajak ku pasar. Lengai benaken na krinar binaga. Maka kainge si mantiman nati kami. Kepeken lit jamna reh pendeta. Ya reh pendeta na. Guna notoken, guna memberkati kalak sirbinaga. Kencara pendeta nandai, maka ngoi buka na krina toko nandai, ngoi buka na krina binaga nandai. Sangat luar biasa teku, sangat luar biasa. Jadi ertina enda dandu, adina lenga berkati basar pagi-pagi, lenga beraktivitas. Bagempe bas kegeluhan tenda, adi lenga si pindo gegah man Tuhan. Tentu IJP lenga sempurna ibas pendahin. Maka melibatkan Tuhan ibas merdang, ibas pendahin, ibas usaha. Entah kai dia dahin tak baik sebagai pegawai. Rencana Tuhan kepeken nehken si mehuli man banta kerinana. Bagepe ibas kegeluhan nenda, kai sini suan kita, kai sini erdangkan kita. Kange si perani kita. Maka ibas kegeluhan nenda pe. Erdangkanlah kebaikan. Erdangkanlah si mehuli. Gelah kita pe emperani si mehuli kerinana. Amin. Ras kitar toto.
Isahkan kami bujur Tuhan. Liasa tendu sinemani singarak-ngarak kami. Melala usaha kami. Melala pendahin silakukan kami. Baik sebagai pegawai, perbinaga, supir, wira swasta, pertiga, perkede, raside banda krina. Oh Tuhan, pasu-pasu krina usaha kami, pasu-pasu pendahin, i erdangi kami ibas gelar Tuhan, gelah nama huli, gelah banci pe kami surak meriah, ndatken ulih si payo ibas kamnari, indeskan kami krina pendahin usaha, krina kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Mari ras kita ngendeskan persembahan ta. Daging tah kai gai bahandu subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahan lae ibas gelar Tuhan Yesus. Jana ngatakan bujur man di bata bapa arah ia. Tupung sisahkan persembahan ta ras kita rende. Mari ras kita toto iberikan kesempatan man banta. O Tuhan di bata, pasu-pasulah kerina kegeluhan kami, pendahin kami. Pasu-pasu ibas pendahin semakin ulina, semakin sukses ibas krina kai sidahikan kami. Pasu-pasu krina seisi juma kami, sinuan-sinuan kami, turah alu mehumur mehuli, bagepe pasu-pasu krina erga, gelah banci pe menghasilkan. Pasu-pasu pe krina si perbinaga. Malam Athena pe ibas binagana, banci arah epe ia ngelai Tuhan. Pasu-pasu pe krina si berwira swasta, meriah ukur ia, ibas kai silako kena, arkiteken Tuhan ikut campur tangan. Pasu-pasu pe krina supir, gelah ia pe malam ate, baik supir Grab, taksi, bagepe ibas angkot, transportasi kerinana. Tuhan si masu-masu, gelah ia pe meriah ukur ibas kai sidahi kena.
pasu-pasu pe kerina kegeluhan kami, kota kami, kuta, pemerintahan, ija kami tading, gelah jadi kemuliaan man Tuhan. Tuhanlah mereken bibit, mereken ulih, terlebih-lebih pe pasu-pasu perbahanan si mehuli. Pasu-pasu kerina ibas kegeluhan kami, ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin. Senina ras torang man bandu sialoken ras si ipridiken gelah rekam ku lebih endah. Dage seni naras torang sendah i aloken me seni na turang ta silit ibas pengep-kepen emakanggo yang ngikuti pembelajaran bagi penggui cidah kena ketutusena ibas perpulungan emaka ibas warisi sendah i aloken me ia jadi anggota gereja GBKP gelah ia pe tetap reh tutusna dengan ipakekan Tuhan pe jadi abdina. Bagi pe kekelengan kami si ipridikan ibas waktu endah. Kentisi arkiteken teman tenda lah ikut persikapan bas gereja ia turkan kami mulihi tempat kondol. Mikael sana. Mari si teruskan. Man bandu bapa nande, sinaruhkan anak ndo kubas pridin si badia enda. Erpalaskan kata dibata, isingatkan, maka dosa enggo engkenai kerina manusia. Ibas doni enda, arah sekala manusia. Jana dosa nae maba kematen. Arkiteken si kematen enggo ngelangketi kerina manusia. Sebab tetap kala enggor dosa. Tapi arah pridin si badia, kita iatanken mulihi ras dibata. Sebab pridin kita itanamken ras Kristus. Gelah bagi kekeken Kristus, kita pe ipegeluhkan mulihi ibas kegeluhan simbaru. Pridin enda tanda perkuah ate dibata, man kita si perdosa karena pengalami dosa, penang tangan idur kematen, dengan idur iblis nari, gelah kita ibenarkan. Pridin si badia, bekas persuruhan Kristus kap, janah tanda bengket kubas perpulungan kalak Kristen. Man anak-anak si kitik dengape, ia tanken ngaloken tanda pridin enda sebab man banta pe esah padan dibata bagi si isah kena man Abraham maka ia jadi dibatanta raseh kubas kesusurenna si arah pudi dibata ndilo ras anak-anak ta gelah rembak ras ia terlebih pe enggo ieteh uga Yesus Kristus tuhu-tuhu erkeleng ate
man anak-anakna, aluna makan tanna ibabo takalna. Arah pridin endape Tuhan mereken kesah si badia, man guna nampati ibas kegeluhenna. Gelah tetap ngasup mempermuliakan Tuhan, janah kencalit pengangkanna ngikutkan karena kini tekena. Erkiteken si maka kam orang tua rutang guna ngepkep anak ta, kubas pengajaran agama, sini ia turkan ibas gerecanta. Bagepe kam kekelengan kami, ibas sini aloken ibas gereja si deban hari. Maka genduari, aku kendagi kini tekendu ibas adep-adepen di bata, dengan i tengah-tengah perpulungan enda, nindu alu ersada sohra. Maka genduari isehken nge penungkunan enda man bando. Sada te ngekam man di bata si sada bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Si peduaken te ngekam maka man anak ndupe esah padan perkuah ate di bata arah Tuhan Yesus Kristus. Si petelukan erpadan kam alu penampat di bata, ngepkep anak ndu alu tutus, ngiahken ras naruhken ia kubas pengajaran, karena kata di bata, adi tuhu bagi atendu, nindulah tuhu bagi ateku. Maka kam sini aloken marirah kam kulbe. O septin si tepu, ia loken kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus. I tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. O junita beruprangin-angin, ia loken kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus. I tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. Dua-dua. O Mikael Yuda Pranata Ginting, ia loken kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus. I tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. Winanda Ertalia Brukaban, ia loken kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus. I tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar bapa ibas gelar anak
ibas gelar kesah si badia amin. Maka kam si maba anak ta guna ngaloken pridin enda gelah nabanci si baba kulebe. O Venesia Auderelia berusi tompul, ku pridiken kam ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. O Yedija Surbakti, ku pridiken kam ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. O Rebeka Abigail Minarta Bruginting, ku pridiken kam ibas gelar bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah si badia amin. Mari ras kita toto. O Tuhan di bata, Enggo ialoken anak kekelengendu, kekelengan kami, jadi ngawan ibas GBKP indah, baik ibas PJJ Betel, PJJ Efrata. O Tuhan, idemi ibas kesah si badia, maka ija pape ia, tetap tutus, tetap jadi abdindu, ia pengasup jadi sira ras terang, ngelai Tuhan, tutus ia ibas perpulungan dupe, pasu pasundu ia pe ibas kegeluhena, berekenlah si mehuli, bereken pe kini ulindu manbana, bagepe anak kami si kitik dengar, enggo ipridiken ibas gelarndu o Tuhan, ibas rumah pertotonenda, anem lenga iang kana karena kaipe, tapi kesah si badia empeturah kini teken, maka anak kami endape bertumbuh ibas Tuhan, anak kami endape jadi keriahan kemalaman hati, anak kami endape Tuhan persiapkan, jadi kalak si pentar guna mimpin bangsa kami. O Tuhan, iendeskan kami kerina kegeluhan kami, ibas gelari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari genduari si endeskan persembahan khusus ta kulebe. Ras kita rende.
Mari ras kita tedis kerina. Ras kita ibas artoto. O Tuhan di batang. Ibas dungna dahin pridin sibadia. Ras aloken indah. Terpuji termulialah gelar Tuhan. Terlebih-lebih pe Tuhan mereken si mehuli ku tengah-tengah kegeluhan anak ndo. Pasu-pasu gereja ndo semakin bertambah pe kalak sitek semakin bertambah pe kalak si iselamatkan kalak si nandai Tuhan. Pasu-pasu pe runggun gereja, pasu-pasu pe perpulungan, kerina sektor. Iba suari enda pe, kami sebagai gereja tiga baru erceda ate, erkiteken kekelengan kami, Nande Leo Brusembering, kekelengan kami Bapak Batman, singgo ngadap man bando. Berikanlah pergegeh pengapul, man keluarga si tadingkan, gelaibas kerina acara pebas suari indah, banci mehuli megegeh kerina keluarga, pasu-pasu pe kerina runggundo, bagepe tim musik operator kami, singaturkan dahin-dahin kerina ibas runggunenda, gelah mehuli, pasu-pasu pe seisi jabu, bahan pe makaseh kerina bagi sini surakena. O Tuhan, indeskan kami pertoton, ibas gelar Yesus Kristus, si enggo ngajari kitar toto ninta dagera seras. O Bapa kami sini surga, gelar du pebadi amin, relami kerajaan do, selam peraten do bas doni indah bagi surga. Berekeman kami akan cukup basuari senda indah, alami salah kami, bagi lemi kami salah kalak empat kami. Olamin kami bawa kam kubas percobaan, tapi ulangilah kami duslat nari, sebab kamkap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Si aloken pasu-pasu idur Tuhan di bata nari, di bata sumbul kemalaman ate, egelasin cukupi keperlundu, gunandalankan si sentudu ras peratenna. Jana dibatalah redahin ibas kita, ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kai singena atena. Man Kristus lah kemuliaan sehrasa lalap. Amin.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.